Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmik ala abdika wa rasulika wa habibika as-sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aslih syu'una ummatih wa farrij anna al-humuma wal-ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، حضرات المحترمين، سعادة العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء، para alim, para ulama, para masyaikh, saya hadir dalam pengajian semulja Kak Dintoh wa nakhussu bidzikri selerana semulja al-mukarram wal muhtaram al-ustaz Kiai Abdul Rahim Idris hafizahullah wa ra'ah. Moga-moga beliau paringi sehat wal afiat, lancung umur fi taatillah. Moga-moga paringi riayah, inayah, ma'unah, bantuan, pertolongan, perhatian dari Gusti Allah, dari Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ummata Gusti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya pon para habaib, para syaraif, para anak potona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalaban dina Allah Subhanahu wa taala dan kula sareng ajunan malam mangken saat mangken papolong Kak Dimma kene tang petang deje salah kelero papolong dalam kebun surga na Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Gusti Nabi siapa ni tanya aki sareng sahabat bekto antara dek pengajian antara dek Kak Dimma ajunan ya Allah mangkat dek Kak Dimma antara ka kebun surga. Alhamdulillah dan kula sareng ajunan papolong nang kebun surga sareng Allah Subhanahu wa taala. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kalian lewat lalu ada kebun surga maka mampirlah, ambu seperen nikmaten petik buana rasa akih dari buah-buana surga. Alhamdulillah makin dan kula sareng ajunan ampun papolong nang kebun surga. Moga-moga peleman dekik nyambi buana-buana dari kebunan surga Kak Dintoh. Amin amin ya rabbal. Molotan saya semakin Kak Dintoh rameh eman keaman Kak Dintoh taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun kebun surgana Allah sebadan nang bumi pasering hadir, pasekut hadir, majlis-majlis ilmu, pengajian-pengajian. Alhamdulillah termasuk nang musalla tarbiyatul muta'allimin saben minggu Kak Dintoh beliau al-mukarram Ki Abdul Rahim maula ngajar mabada pengajian, mabada majlis ilmu. Kak Dintoh juga taman surgana Allah Subhanahu wa taala
siapa orang sesering sesekut masuk dek taman surga Allah sebadai bumi bekal iba masuk nang taman surga seseongguna sehakiki nang akhirat malar mater dan kuda sareng ajunan termasuk insyaallah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara Maulid Kak Dinto nang musalla Tarbiyatul Muta'allimin, beliau Kiai Abdul Rahim mempersiapkan ampon jauh sebelumnya. Saya kejompok beliau saya ngonceng abdina kurang lebih 4 bulan manabi tak kalib abdina saben bulan eke ngain abdina malah korang setengah bulan korang seminggu beliau selalu menghubungi abdina. Sering abdina ngolatin nyabak status ya Allah manter dapat manter lancara manter ta'ojena manter barokah asih hadir saben areh mempersiapkan acara detik saat-saat mangkin Kak Dinto. Dan saat ini sudah tiba acara yang ditunggu-tunggu. Masya Allah Kak Dinto diri teronah ngurmatah Gustih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diri teronah ngemuljaakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bekal sia-sia. Ajunan sehadir, ajunan setnoro andil long nolongin sep termasuk senyombeng tak bekal peleman sia-sia tangan kosong abeli ajunan peleman ajunan abek tak banyak barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa nasihat dan insyaallah isa ora setuju sareng Allah. Hajat-hajat ajunan peleman dari Kak Dinto eva gampang kabulakin Allah Subhanahu wa taala. Ben paling penting malar manter barokah acara Kak Dinto dan kula sareng ajunan catet orang sing ngauli syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngauli pertolongna Rasulullah ngauli bantuan Rasulullah pagi nang akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi luar biasa Kak Dinto Ki Abdul Rahim mempersiapkan luar biasa ben arena sampai dan kula Kak Dinto engak beda setong kabilah satu suku nang Arab nyamana kabilah Hamadan. Kabilah Hamadan pada Indonesia beda Madura, beda Jawa, beda Batak, Bugis. Nah, Kak Dinto beda kabilah suatu kelompok masyarakat nyaman kelompok Hamadan. Hamadan Kak Dinto terkenal pencinta setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta keluarga Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya paling keleburin Sayyidina Hasan bin Sayyidina Husain kompoy Rasulullah. Nika cinta sampai gila ke Sayyidina Hasan bin Sayyidina Husain. Nika sederi suku tapi sederi kelompok Hamadan Kak Dinto. Sampai okay. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mantan Nabi Muhammad abana Sayyidina Hasan bin Sayyidina Husain neka sempat atebu sekak Dinto. Lau kuntu bawabal jannah la qultu li Hamadan udkhulul jannata bila hisab. Jek saking sing kok riya se aja gelabeng surga orang-orang dari suku Hamadan kabeh pamasuk surga tanpa hisab. Tebuna Sayyidina Ali. Latun kula emot Kak Dinto beliau ke Abdul Rahim Kak Dinto sarang para muhibbin pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta anak potona Rasulullah, para habaib Kak Dinto umpama bisa ada bu padana emban Sayyidina Ali umpama nika para habaib kula ada buah insyaallah beliau Kiai Abdul Rahim ben jamaahna setuju ben orang-orang seasarang beliau orang maturaan para muhibbin Rasulullah pencinta cek seandina habaib si aja gelabeng surga ajunan esora lepu surga tanpa hisab kapi. Amin ya rabbal. Moga-moga diterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Kasarengah sandingah eta gua tanangah kabareng insyaallah masuk surga Allah budi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal
Amin ya rabbal alamin. Ya Rab, terima aki pengajian malam makin kak dinto paraja aki barokana. Amin ya rabbal alamin. Eja mana Gusteh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rabu, para jamaah saya mulyaki Allah. Bada setong sahabat juga akad kak dinto. Ngormat Rasulullah luar biasa. Setong areh sahabat kak dinto nyamana Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sahabat Jabir kak itu terkenal sahabat selakar cinta luar biasa dak Gusti Nabi Muhammad. Bekto terjadi perang Khandaq. Oneng perang Khandaq. Perang Khandaq kak dinto dadi kaum muslimin ngale jureng. Khandaq nika jureng. Kali jurung sedulum seraja sekera moso tak bisa lebet, tak bisa masuk ke Madinah. Nika sejarahnya perang Khandaq. Lah ibok to ngale jurung kak dinto, ngale Khandaq kak dinto. Kaum muslimin kerepotan, kelaparan. Banyak senale ibotoh neng etabun kak dinto orang Islam. Sampai yantarana Gusteh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Tunkul seorang ajunan yang kita peringati malam ini kelahirannya, Gusti Nabi kak dinto bekto esemai sareng Sayyidina Jabir amonyeh dari bodena bode bareng si amonyeh. Atanya Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, monye nak ponapa kak dinto mak masa dari boden ajunan ni kabede ada gesekan-gesekan bede monye na boto. Buka sareng Gusti Nabi, ternyata di perut mulia beliau etale eboto dua unjurajo untuk akencil lapar Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat melarat dah dan kula seorang ajunan bede sing ngencil boto tabo sabu. Dan kena serang ajunan nikmat odik saya kak dintoh termasuk perjuang na Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat banyak saya ngencil tapi ning boto setong Gusti Nabi boto duaan saya kencil lagi dari lapar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, caipun Sayyidina Jabir nengale boto duaan saya tale neng etabun Gusti Nabi. Peleman Sayyidina Jabir kak dintoh. Antar kerajina bu. Nyaman rajinah Suhailah Al-Ansariyah. Mator Jabir nginding kecompoan, Suhailah beda deeren mek bola bandreng ngirep deeren. Ya biasan sing ngirep deeren kan reng bini biasane iki. Mon reng laki jarang ngirep deeren. Leres. Mon beda konjongan si biasa kicok-kicok deeren kan ding bini biasa. Tapi ini kelakar ketoronan iki ring bini saya seneng ngerep deeren nyimpen deeren kak dinto ketoronan dari ibu kita Siti Hawa. Jadi benih salahna sampian bu, salahna Sayyid Nabi Adam sareng ibu kita Siti Hawa, bapak dan kula sareng ajunan Nabi Adam. Ini kok kompoin Nabi Adam setuju kak dinto. Alhamdulillah. Apa maksud Habib kompoin Nabi Adam? Teretan dan kula serang ajunan. Kabini keteretan, jak mosuan, embana setong Nabi Adam. Waktu Nabi Adam ada buah khuldi, waktu ada buah khuldi, Nabi Adam ada sokone perang. Mangkana jaipun dadi buah neleer, nih kaman reng laki. Kene berarti Nabi Adam ada Mana Nabi Siti Hawa, ibu kita Siti Hawa. Buah khuldi ini kok raja, lebih raja dari apel. Ada duaan, nah ini kapas jadi buah dada saya kata. Mari ada duaan, kingir boleh, iki babalema. Nah ini kapas turun sampai emang kendeng bini anser seneng ngerep deeren. Nah, jadi pada sejarah nak kak dito lagi. Jadi jauh salah hakim mondeng bini sering ngerep deer. Jabir ini kabalema motor, le. Suhailah kebinin nyaman Suhailah. Bede deeren ni pola panjenengan nyimpen ngirep deeren. Ki bede gandum seplastik kak dinto. Sakone gandum. Ju maju masak.
Niser Gusti Nabi lapar kak dinto sampai nalik botol dua eneng itabu. Ayo masak ari gandum. Jabir kak dinto endi embi ki kene. Engkau nyembeli ambi, beli sarang engkau ngoncengan Nabi Muhammad, sarang ngoncengan sahabat-sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ngoncengan mali ada nang kak dinto. Ampun Jabir tak banyak pikir ambiin langsung beli, masya Allah. Padana Ki Abdul Rahim dari beri pulang Abu Sakinya beli sapenya beli ambi ni kah. Terongor matah tamu ya Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sebagian pun mari ada ambi ni kah pada dalam. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jabir tak banyak pikir ambi ning setong langsung beli terongor mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambi ni beli ketok untuk masak. Ngabala kerajina Suhailah maju masak kebai roti. Para mari masak Sayyidina Jabir abeli pole antar Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebeda sekit ngalih kondak ngalih curang gak ditoh sareng sahabat-sahabat. Mereka ngalih berhari-hari Bapak Ibu. Kita sejong lanjung berkilo-kilo dolem raja sekali kak ditoh. Karena untuk ngepong kota Madinah malemoso tak bisa masuk. Mator Jabir yang tarik Gusti Nabi pas akotok. Ya Rasulullah, ya toren ajunan are mangkin makan siang di rumah. Deere compok mangkin abdina agaduin sedikit makanan ya Rasulullah. Insyaallah cukup untuk orang kalimah kanem ya repa ajunan sarang sahabat-sahabat besar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yonceng ada deere compok. Deeren cukup senapa Jabir? Rakir orang kalimah ka-6 ya Rasulullah ning sekonek gandum kak dinto. Napa tebuna Nabi Muhammad Jabir beun peleman kebele kerajina deki pancina jiria pancina kuwa pancina daging saya kebai kuwa kok umbi ben pancina saya kebai roti gandum cek buka sampai sengkok datang ya peleman ben Jabir ongkuna peleman ki pura jalan 10 meter 20 meter peleman kecompokan Gusti Nabi temu ngolok setujuh sahabat tah senorok ngalih neng Khandaq. Wahai para sahabat, setuju sahabat, makan siang kita hari ini compokan Jabir bin Abdullah. Setuju yonceng sareng Sayyidina Jabir esoro ada compokan. Oning jumlah sahabat sebedeh neng Khandaq waktu kenikah 1.500 orang rakira. Katina pagi mengagak Jabir. Nika Jabir sambil ajalan peleman mereng Gusti Nabi ajabu ke sahabat-sahabat setuju. Semuanya makan siang di rumahnya Jabir. Ngetek Jabir. Pucat Bapak Ibu. Ngending kecompokan sambil ketakutan sambil ngetek. Hada yaumul malhamah Jabon Jabir. Ini hari yang paling memalukan dalam hidupku. Bekal todus Arya. Dak remah daeran cokop ring kele makan 6 saya tengah ring 1.500. Engki mun makin banyak restoran banyak berung nyari buntuan berung kasak muntuk 150 nyari jamana Nabi sobung berung olia kamah ngending Jabir sambil bingung ngabele kerajina kak berkah compon keng rajin orang soleh habu perengaki mari Suhailah sambil ngetek sambil posang pucat Arya hari ini hari yang paling memalukan bagi kita hari yang paling menyedihkan apa kak tebuna rajina Suhailah beda apa kak Gusti Nabi ngolok sahabat ke kapi saya beda Khandaq sorora buka dinto bebantah mator ke Gusti Nabi cak daeran ning cokop ring kalemah hingki mari kula akotok ya Rasulullah cukup ajunan ben sahabat-sahabat kalimah bae ya Rasulullah karena daeran cuman porsinya untuk orang 5 cepon Nabi keng cuma Gusti Nabi apasan soro jok buka daer soro antos Nabi Muhammad sampai Nabi datang pas Nabi ni ngomong maki ke sahabat setuju sepada Khandaq umpama panjenengan compokan endi nase perak cukup ring kelima pas datang pada nak kak dinton 1.000 lebih 1.500 dok remah himang dok remah posang napa jawab rajinah Suhailah kak dinto kak
Mon sampean mari aparing oning ka Gusti Nabi. Ampun mari paring oning ceueureun cukup kelima. Sudah jangan takut. Sampean je ki seragi ka Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalaban teu buna rajina sekuat iman nah. Kak dintoh Sayyidatina Suhailah Al-Ansariyah. Sampean mi pola bede se para agak dukna potra mi indi anak bini posang nyari nyaman eka bagus. Suhailah. Artinya Suhailah gempang dari kata-kata sahal. Kula polana lakira seminggu setepongkor acara man yang Kalimantan Timur tepak nyambi cerita Kak Dintoh pas beda orang minta nyama anak bini. Ojang kula mari acara mah Suhailah cerita na Sayyidina Suhailah sareng Jabir pas minta anak bini pon nyamai Suhailah. Alhamdulillah beda cekak baik makin orang. Mari acara molot comboan beda tetanggana. Nek keneng daerah Tenggarong Kalimantan Timur kula amolotan Kak Dintoh pas termasuk tausiana acerita Sayyidatina Suhailah pas bedereng minta nyama anak bini Kak Dintoh pas nyamai Suhailah ki male cekak Kak Dintoh pas iki dadi sesuai kelaban beringatan mole orang bini sesoleh Kak Dintoh Suhailah mun laban mari paring oning ke Gusti Nabi serahkan Kak Gusti Nabi cok takok tau sakimang seragi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pas Jabir iya sahabat Kak Dintoh oning pasairan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa Rasulullah bagaimana keagungan Rasulullah katina apa maulidnya Gusti Nabi Muhammad mereka ngaonengin elang sompekah Sayyidina Jabir segelok ngitik ambu pun tenang pun seneka monoreng laki indik bini solehah nggih peleman pelengen posang kimeng depak kecompoan hibur sareng bini diberikan ucapan-ucapan yang lembut yang baik male elang mon pon selaki mari diri lakoh mari bingung pelengen depak kecompoan pas nyam keronyam ben sebini ada jen pelengen selaki akhirnya tak betah nang compok banyak ring laki tak betah compok sama kene iki apa bolang bini na nyam ngeronyam bini na tak pinter ngelatinin bini na bau pebeng bau rimason bau na tak nyaman sompek compok akhirnya keluar aja di luar padahal ndik jajan compok nyari jajan keluar sebini norok dosa sebini norok ompaman selake maksiat ngolatin maksiat ngabes maksiat padahal pon ndik bini tapi karena bini na tak perhatiin bini na tidak melayani kelaban bagus sampai selaki maksiat sebini norok dosa walaupun tak seaga baik dosa selaki tapi sebini norok dosa petekui kini ibu contoh Sayyidatina Suhailah Al-Ansariyah rajinnya Sayyidina Jabir Kak Dintoh luar biasa oleh sekejap lanjut Rabu Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecompon Sayyidina Jabir ibu dina Gusti Nabi 1.500 sahabat atompok ngak kanton atompok ning luar compon Sayyidina Jabir kelaparan kepi nika nika umpama kanton nika tak cukup sebereng nika banyak selapar nika setongoreng ampun Gusti Nabi masuk minta izin Kak dimadeuna Jabir antar ke aduna pas adebu kese rajinah Suhailah Allah ketetangkeun ban Suhailah ya Rasulullah kebain apa ya Rasulullah kebailong nolongin si amas sa Kak Dintoh Gusti Kak Dintoh ning sekone ning sepanci abdina kelar masak ketibi Kak Dintoh abdina biasa amasak lebih banyak dari Kak Dintoh ketibi sareng abdina lok ke tetanggenah jaipun Gusti Nabi akhirnya karena pakon ya lok ma buruk ma temor ma lauk ma dojo atau empok bu ibu belesen ning binian ke tetanggenah tompok mari Kak Dintoh Gusti Nabi tanang ngase muljah tanang ngase celep tanang ngase room tanang ngase barokah manter saya hadir Kak Dintoh paring sareng Allah
bisa asalaman acapis dek tanang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Tanang Gusti Nabi sabe nang ede eureun kelek nang atun seike bae roti kak dinto. Cabe cain itu aki kak dinto atun. Mari kak dinto Gusti Nabi montut pontut atun ki potel beki kering binian. Pontut potel beki kering binian terus ke bae roti masak ring binian nolongi belusen orang. Caipon Suhailah rajin Sayyidina Jabir sengkok ngolah di adun gak dintoh saya teguk saya pontut sareng Nabi Muhammad pontut terus pontut senyak benyan adun gak dintoh tak luang pakun gak dintoh barokana ben mukjizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus Gusti Nabi kebay roti terus masak gak dintoh lestari pontut adun di pabenyak antar ke daging kakua kok embik saya masak gak dintoh itu aki cabe cai geluy pontut sareng Gusti Nabi bedeuih nang kenengan ngak talam bedeuih soromon nyarek talam sorong ngincom talam sebenyak bedeuih daging bedeuih senyak benyak ni pontut daging gak ditotak luang soro masuk 10 orang ada roti sareng daging mari ada keluar masuk 10 ada keluar antri cepet 10 orang ada keluar 10 ada keluar 10 sampai 1.500 ada saja adun roti kak ditopak kun tak luang daging pakun tak luang barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lestari 1.500 ada saja ampun kenyang Rasulullah mator ke Jabir tengkuh ki bade segi lo ada napa bade segi belum makan ampun ya Rasulullah setuju ampun kenyang saya rasa sebelum abdina sareng ajunan ya Rasulullah Masya Allah Gusti Nabi saya paling lapar Gusti Nabi saya nalik betoh neng etabun dueun ternyata beliau belum makan mikire sahabat tak lapar mikire orang lekat dinto pelajaran para rabu orang Montero tetia orang semolje noro ala lampana Nabi Muhammad tero tetia orang semanfaat kotua korban cek neng seneng ki ngapora beliau Ki Abdurrahim ben setuju masyayikh kak dinto para kiai para pengasuh pondok pesantren mereka kak dinto akorban bektona akorban pekirna akorban hartana ngajari potra-potren ajunan sampian perak tahu gabai anak mari gabai anak ya teraki ke kiai yang ajaraki kiai kak dinto papenteraki ajari ngaji pakenal ke agama pakenal ke Gusti Allah mereka yang berkorban mereka siap meninggalkan keluarganya meninggalkan istirahat berkorban kak dinto orang yang bakal sedetih orang semanfaat sebarokah sajen banyak manfaat ke orang maka sajen bekal odi orang kak dintoh ben sajen kenang-kenang kebaikannya oleh manusia pada Nabi Muhammad Rasulullah saya paling lapar ternyata beliau tidak makan ngantos selai tikel walaupun kita sederhana walaupun kita pas-pasan sepenting tentang kekenyang sepenting tentang keseneng biar kita belakangan kita makan terakhir sepenting orang kenyang kak dintoh ajarna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin ampun banyak tak toro sareng umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin banyak mikir nama mikirna orang sepenting abek kenyang sepenting abek seneng sepenting abek saya tidak kak dintoh bukan ajarannya Nabi Muhammad ajarna Rasulullah alerek ke kanan ke kacir mekere tetangga mekere katinama mereka mon bedesi kita kilok sombojom kita oleh hidayah pekirin itu aki katina apa sekira nggak oleh hidayah katina apa sekira detik apa tak masuk surga ketibi Gusti Nabi kan itu berjuang siang malam kadang tak asarin Gusti Nabi peperangan yang satu dengan peperangan yang kedua kadang kacek 2 bulan kadang kacek sebulan mari aperang boleh
Selama berapa tahun Gusti Nabi? Selama kurang lebih 8 tahun nang Madinah Gusti Nabi kak dintoh sejak diumumkan napanya mana dakwah secara terang-terangan dan mengumumkan perang. Selama belum tahun Gusti Nabi hadir petolekor peperangan. Antara perang setong ben perang nomor 2 deng kadeng tak kacek perak sebulan 2 bulan. Padahal perang dia dintoh banyak selokah, banyak sesedo. Bukan hal kecil peperangan kak dintoh. Beni perang seenteng kak dintoh perjuang nah Nabi dan kula serang ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau selalu dikenang, selalu dimuliakan oleh Allah karena perjuangannya yang luar biasa. Saya boleh saya berjuang yang luar biasa. Siti Khadijah bu ibu, Abu Saki Siti Khadijah. Sebelum araji, sebelum teti pasangna Nabi Muhammad, Siti Khadijah bu, kak dito ampun berkeluarga 2 kali. Sebelum teti rajina Nabi Muhammad ampun menikah 2 kali. Menikah pertama kedui putra 2 terus rakana sete. Menikah boleh nomor 2 kedui putra setong rakana sete. Terus Siti Khadijah atebu sengkok tak kabina boleh. Fokus mikire anak, mikire harta perdagangan. Kaya raya Siti Khadijah, wanita karir. Bakto kenikah Siti Khadijah nyari orang. Saya rasa bisa apektah harta perniagaannya untuk dibawa ke Syam. Bodo musim perdagangan, mon semakin pameran. Cuman Lombok bodo pameran di setiap negara. Waktu kenikah cuman ke Syam, ke Syria. Siti Khadijah nyari orang siapa sih bisa untuk pertajah. Saat itu mendengar ada seorang anak muda yang jujur, seamanat, terkenal kejujurannya, bernama Muhammad bin Abdullah. Waktu kenikah kita jadi Nabi dan Rasul. Ki umur kurang dari sekemik tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah umur langkong 40 tahun. Sudah janda tapi dari keluarga yang terhormat, keluarga kaya, keluarga yang mulia. Nyari orang mereng beda orang anak secucur. Abu Talib paman Gusti Nabi Abu Muhammad benantar ke Khadijah, maju nyari lakoh. Waktu kenikah Nabi kak dintoh lakona cuman nguan embi. Ki ngala opa daripada nguan embiin orang-orang soki sebedeneng Mekah. Neka Nabi Muhammad para rabu. Dan modeten Abu Saki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tak tamentah. Beliau tidak pengangguran. Alakoh sesulit apapun keadaan. Cuma Nabi repot pak. Tak ingat mungkin. Apa namanya ekonomi, bisnis, peluang pekerjaan tak ingat mungkin. Cuma Nabi repot. Tapi Rasulullah tetap kelaban jujur, kelaban tawakal, kelaban amanah. Alakoh walaupun cuman ngalak uwana embi. Waktu ketika Abu Talib nyoro antar ke Khadijah. Ari Khadijah mari ngirim orang untuk apektah harta perdagangannya. Tak poron Nabi Muhammad. Todus karena Siti Khadijah ring bini. Todusen Nabi dan kuda sering ajunan kadito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah mereng. Jo Abu Talib nyoro penakanah Muhammad bin Abdullah untuk alakoh. Karena Siti Khadijah mereng Nabi Muhammad mereka jujur. Nyo asorwan orang antare Muhammad kebelemon Muhammad ande alako kesengkok bejero 2 kali lipat akan diberi upah 2 kali lipat daripada orang yang lain karena jujur. Akhirnya Abu Talib ngeding bodo sorokna Siti Khadijah seminta Nabi untuk alako ke Siti Khadijah. Caipun Abu Talib, Muhammad, hada rizqun saqahullahu alaina. Wahai Muhammad, hari rezeki Allah nek akirim. Khadijah nyoro orang ban soro alako Khadijah. Maju antar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena semakin dilamar. Ki sari sareng Siti Khadijah. Ampun. Akhirnya ekirim ke Syam, singkat cerita Nabi Muhammad ekirim ke Syam. Apek tatukung Siti Khadijah sareng pembantu Siti Khadijah seanyama Mai Saroh. Laki nih Pak, laki nyaman Mai Saroh pembantu Siti Khadijah secut alakon dengan compon Siti Khadijah esoro
asarengin Nabi Muhammad untuk abek tadegengna berangkat ke Syam. Selama perjalanan nika Bapak selalu inaungi ondem karena Nabi kak dinto selalu inaungi malaikat. Selama nang Syam sekejap degengna laris karena akhlak keben bagus tingkah lakon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh ontong raja Siti Khadijah dari bertegengna Nabi Muhammad karena jujur Nabi Muhammad. Nang Syam ketemu sarang setong pendeta. Pendeta ni kak adebu. Siapa jadi orang setojuk nang beban kak bungkaan? Bokto kenika Nabi tojuk beban kak bungkaan. Kak bungkaan ni kak beda sampai makin. Nang negara Yordania antara Mekah dan Syam, antara Mekah dan Syria, neka beda negara nyaman negara Yordania sampai semakin ajunan mon sering ngolatin yang internet beda kak bungkaan nyaman pohon sahabi. Nyamai pohon sahabi karena pohon kak dintoh kak bungkaan kak dintoh pakun odi tengah padang pasir segersang kiri pengkiri sobung apa sobung kak bungkaan si odi keng kak dintoh setong si odi ki mon tepak musim ojon keluar kembang biru mon tade ojon ki pakun odi kak dintoh tapi rantingnya pakun ke atas pakun 1400 tahun lebih kak bungkaan kak dintoh pakun mancing sampai semakin lah ibu bener kak bungkaan kak dintoh Nabi si alengki pas pendeta kak dintoh adebu tada orang si alengki kak bungkaan kak dintoh kecuali Nabi yutus serang Allah sengkok nyangka orang kak dintoh. Nah waktu ini kan Nabi ki belum segemik tahun. Saya yakin ini orang yang akan diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul penutup di akhir zaman. Jadi para ahli-ahli kitab orang-orang semaus kitab sebelum ampun ngauningin kak dinto. Ampun singkat cerita peleman ke Mekah Maisarah kak dinto ajareta ke Siti Khadijah. Khadijah luar biasa perjalanan sareng Muhammad kak dinto. Oh naong meloloh ondem selalu mengikuti kita jarang kepanasan. Cerita aki seepangki sareng rohib. Cerita aki katina pamuljon bagus akhlakkah sopan Nabi Muhammad. Akhirnya bu Siti Khadijah segala ampun tekad tidak mau menikah lagi tak kabina boleh banyak lamar orang karena ki ngode Siti Khadijah soki Siti Khadijah neka bupati gubernur pejabat-pejabat alamar kepi tolak sareng Siti Khadijah orang-orang pembesar Quraisy tolak kepi sareng Siti Khadijah bekto mereng tentang Nabi Muhammad timbul ketertarikan dari Siti Khadijah teroduh cek seandin Muhammad reendek kesengkok dan dia menjadi suamiku alangkah beruntungnya aku tebuna Siti Khadijah king bingung bu Siti Khadijah makin kan bos reken dia yang punya harta yang banyak dia kaya raya pon janda dukali umur 40 tahun waktu kini kan Nabi Muhammad umur sekemi masih bujangan terus alako ke Siti Khadijah pegawainya Siti Khadijah statusnya jauh kak dinto tapi kak dinto Siti Khadijah seterus semakin yang tertarik Nabi Muhammad ki sobung keinginan kak bekto kak nikah karena beliau masih hidup miskin hidup susah akhirnya Siti Khadijah bu nah, nikah penting Siti Khadijah nikah tengah alein bareng kancana endi kancah bini nyamana Nafisah binti Munayyah nekat teman akrabnya Siti Khadijah kancah curhata Siti Khadijah ya besaki ya latin sareng Nafisah arah ben Khadijah mak engak segalau bahasan mangken kan galau arah ben mak engak sesompak benari engak bade saya pikirin anjok dek apa aja anjok pasti ben bade saya pikirin cok reboan soki seneng kabeh bade apa saya pikir ben karena teman akrab congke sareng Nafisah ka dito ki pinter ki ya Nafisah nih akhirnya deui Nafisah iya kok ndik masalah keng bencok le mon bahasana ring tang betang umpama iki cok le iya apa maju apa
engkau terus ke setong orang. Bah, siapa Khadijah? Siapa saya keterui ben? Jora kapi datang lamar alamar, sedang genteng segi soki kapi alamar tolak kapi. Siapa yang kamu sukai? Tapi engkau takut, engkau kita odus kimeng dalam. Iya, ya maju-maju, sapa. Gitu. Seni kecek menggogi. Akhirnya aku otok Muhammad. Engkau lebur ke Muhammad bin Abdullah. Jadi emang kita jadi nabi waktu ini kan belum diangkat jadi nabi dan rasul. Jadi engkau lebur ke Muhammad, penakan Abu Talib. Cepon Nafisa, oh, bukan seneng ke Muhammad. Yalah dia, neng lah. Tinang kok saya ngurus lah. Cepon, bukan join mainan Nafisa. Bayan je, tinal engkau saya ngurus. Insyaallah Muhammad pada tengah pelamar ka bukan deki bareng sengkok. Saya enggak kok takut Cepon Siti Khadijah lagi karena bingung kadin to keberadaan. Tinalah Nafisah ni kepenter. Kancana Siti Khadijah ni kepenter. Setong lagi kelakuna oleh berparis Nafisah binti Munayya kadito nyari Nabi Muhammad. Esare bakto kenikah Gusti Nabi juk toju ibeben karn kormah tepak nguan embi. Kilakona Nabi nguan embi kadinto. Edo tengi sareng Nafisah kadinto. Ki elengkiin toju kenalan sambil napanya mana iya cek ngobrol Muhammad dak remah ka berban saya mangkat ke Syam iki bemotor kada benter Nafisa ni tak langsung ngabenta dan ya, orang benter sini kebiasaan mon orang ngelobi ya iki ba aleng-leng kada keboro ketemu buat buru sarkep lagi nek orang benter mon orang langsung biasa tak kerjat biasa gagal biasa sambian mon di urusan benoreng mon sambian tak terbenta-benta pas langsung datang rok morok pas beta biasa naik tolak tepes. Nah, Nafisa ni kebenter iki baleng-leng gado dok remah perjalanan ke Syam dok remah ceritaan bon aneko keboro ke timur mari kini kak Muhammad benar apa mata akabin Muhammad mulai pon masuk ni sekoni apa ben mata akabin akabin ada Nafisa oleh dimma biaya cengkok perak nguanam biir ya biaya kabin larang berapa resepsi berapa gedung berapa apa namanya uang lamaran uang nikah pada ben makin kabin sana berjuta oh Pak Polo second bisa morning kisoki 100-200 oleh Ahmad dan gula obeng nikah kabin Jepon Nabi Muhammad nikah waktu nikah umpama Muhammad umpama apa umpama bodoreng nangkung biaya kabin boni beri na obong tangkung kapi oron beuna kabin ya siapa rasa nangkung aja bener umpama lawan nek better nih umpama bodoreng nangkung umpama biaya na kabin 50 juta umpama bede nangkung lah bentak usah mikir oron beuna kabin ya kabin ben siapa gelo saya gelo calon lagi ya ning gua gelo mon cocok pokon pun jurhat akhirnya Nafisa ni kabas on laun daya Muhammad atau koto Khadijah lebur ke Siti Khadijah seneng kesampian maju sampian lamar lagi kan saya ngelamar ni kan mesti saya laki kan tak saya mon saya bini saya ngelamar nah ni kan beda pelajaran Bapak Ibu deki beda pelajaran penting sampian ni pola di anak bini lebur ke anak orang tak apa-apa debuaki Pak Bapak di anak bini pon bejena misalnya untuk akabin pas sampian misalnya sobung saya datang pas sampian berdesek keleburi ke laki kita apa-apa kirim orang maju mana keluarga misalnya beri lampu hijau Pak dan ngodet dan ini kan mana beri lampu hijau dan kadang orang alamar anan orang ini ketakok takok itolak takok tak terima bodoh boy ini tapi mon beda lampu hijau dari tuan rumah dari calon muka labeng neka pas jon bengal kan itu jadi sampean umpama neka beda di anak bini pon bejen akabin pas beda saya keteruen untuk tetia keluarga tetibisan kirim orang tapi ateren deeren bisa lagi aneka kan ada sinyal ya umpama beda sinyal aneka Nafisa ni kepenter pas kebelo Muhammad coba ben rempek ke pamanmu kepada Abu Talib kering sepenuh sampian ayo lamar Khadijah
Lala, engkau sing ngurus. Terima pun bareng Khadijah. Cuma masa ya buat Nabi Muhammad kan bingung ni. Akhirnya Gusti Nabi peleman abele dek ke pamannya Abu Talib. Karena Gusti Nabi ini kan mulai umur belum tahun sampai raja sampai dewasa piara sareng Abu Talib pamannya. Ampun ngebele. Paman, ni kebede kabar. Kabar apa Muhammad? No kelak bede saya datang ke gaul. Nafisa. Ini kan kancana Siti Khadijah. Dan kula suruh lamar Siti Khadijah je Pak. Katina apa menurut ajunan paman? Maka Abu Talib langsung atubu. Hadza rizqun min Allah. Mohon baca bener Muhammad. Ari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah ni kah Pak, Bu? Separuh, hampir separuh kekayaan dia. Umpama matur umpama nikah. Sesumenep nikah ikan di separuh ikan di ring sorang. Sabuna tegolo kotoko pasar ikan di ring sorang. Dok remes gino ring gini. Umpama nih. Lah senika Siti Khadijah wanita kaya raya terkaya di Mekah luar biasa. Pas Kak Dinto berdekaper cek lebur ke Nabi Muhammad pas disuruh alamar. Cek pun Abu Talib. Siti Khadijah keluarga terhormat, orang mapan, orang radin daripada luar biasa soki. Ini rezeki, hari ya rezeki Allah siapa hari ke panjenengan Muhammad. Ayo kita berangkat alamar cek pun Abu Talib. Singkat cerita mangkat Sayyidina Abu Talib selaku walinya yang sepona Nabi Muhammad pamannya mangkat keluargana setelah berdebu melamar Siti Khadijah. Terima sareng pamanah Siti Khadijah. Di waktu nikah bapaan Siti Khadijah Khuwailid ampun seteh. Saya bedeh pamanah Amr. Kak Dinto saya neremah lamarna singkat cerita akabin. Ken sebelum kula lanjut. Det modeten orang tang petang ring sumenep panjenengan kebedaan sesosa apapun semakin Kak Dito enjaan beda penyakit beda pandemi virus kelakuan repot banyak ring alako ambu banyak orang alako ni kata hasil sesulit apapun kalau sampian jujur ben sabar pasti beri jalan keluar sareng Allah Subhanahu wa taala. Cek nganggur det ngodeten. Jangan biarkan masa muda kalian hilang sia-sia. Alakoh abesaki Nabi Muhammad. Teka nguan ambi alakoh. Gusti Allah manabi ngabesaki orang jujur ongku-ongku. Alakoh sepenting jujur pasti buka rezeki sareng Allah Subhanahu wa taala. Kor jujur. Panjenengan mon jujur, orang sejujur Kak Dito tanang-tanang emas. Lisan emas. Nika nasihat ring posepoh ring nakonana pajujurna paamanatna odin ben bekal saya bekal ekale burih sareng manusia ekale burih sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nabi sabar alakoh walaupun nguan ambi tak gengsi iki lakon apa sebadan cek bumi na Allah Kak Dinto panjenengan ndik tanian ndik tegel tanam bikih ya petombu sareng Allah Subhanahu wa taala. Nika pun buka seongku nek paringake sareng Allah keng cuman usaha seperlo. Terus napa boleh hikmah sebelum dan kula ngelanjutakin saya nyari jodoh mik pola beden nikah saya laki saya bini teruen Siti Khadijah nyari jodoh saya besakin apa nomor setong jujur amanat akemanah nyari cucu nikah bapak ibu sambian mon nyari aman toh cek kun ngabes dunyana banyak ring perak ngabes dunyana mari akabin oleh setahun 2 tahun ada pesaan ada ibu wong diterlantarkan karena apa ngabes dunyana. Siti Khadijah tak ngolati dunyana tapi ngolatin orang yang jujur orang yang amanat. Ini kasih agak boy kesenangan untuk Siti Khadijah sampai jadi ummul mukminin. Bakto Nabi umur 40 yang kak teti Nabi ben Rasul otomatis Siti Khadijah menjadi ummul mukminin ibunya orang-orang Islam. Ben Siti Khadijah menjadi wanita termulia dunia dan akhirat barokahna senyemak dek ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kula sareng ajunan sehadir ning maulud tah manteri pesemak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal akabin Rasulullah sareng Siti Khadijah paringin putra 66 putrana Nabi Muhammad papetok saja
6 dari Siti Khadijah. Yang kika dintoh selake se pertama Qasim, kemudian se bini seperti paling seriang kak dintoh Zainab, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah. Ben beda boleh laki asmana Abdullah. Nika setuju 6 dari Siti Khadijah. Putrana Nabi setuju bapetok setong asmana Ibrahim dari rajina seanya mah Maria Al-Qibtiyah. Tapi dari Siti Khadijah 6. Siti Khadijah tak pernah ekelopain sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama sekemi tahun Gusti Nabi odi sareng Siti Khadijah. Mulai umur Nabi Muhammad seakabin kak dito umur segemi sampai umur Nabi seket kak dito beliau tidak menikah hanya dengan Siti Khadijah. Tak kabin ben sebin. Raji-rajina selain kak dito setelah wafat Siti Khadijah. Jadi waktu odiin Siti Khadijah Nabi tidak menikah. Sehidup semati dengan Siti Khadijah. Jadi waktu Siti Khadijah wafat umur Siti Khadijah sebitek lema kan kacek 15 tahun. Umur Nabi Muhammad seket, umur Siti Khadijah sebitek lema. Siti Khadijah wafat tanggal 11 bulan Ramadan. Sedih Gusti Rasul, nangis Gusti Rasul sampai tahun kak dintoh nyamain amul huzun, tahun sedihnya Nabi Muhammad karena ditinggal oleh istri tercinta Siti Khadijah. Dunyana tadek kepi, tanahnya sebanyak, tokonya sebanyak, kapi esombengaki untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapi ekunaki untuk nyebaraki agama Rasulullah. Pertanyaan, napa rogi Siti Khadijah maka keluar dunya toko na tompes tanah na tompes sampai bekto sedena tak ndik panapa Siti Khadijah kan itu. Napa rogi? Demi Allah tak rogi. Pangkat saya paling tinggi, surga saya paling tinggi semakin kak dito surga na Siti Khadijah. Manusia saya paling cintai sareng Nabi Muhammad. Tak kelopai walaupun Nabi Muhammad setelah Sayyidina Siti Khadijah, setelah Gusti Nabi akabin ben rajin selain tetap Nabi Muhammad kak dito tak lupa ke Siti Khadijah. Saben nyembeli embi, cerita aki dalam ahli-ahli sejarah pasti soro sedekah aki soro beki embi kak dinto untuk Suhaibatu Khadijah cakancan Khadijah waktu melo dari embi saya beli Nabi Muhammad kak dinto soro ateren cakancan Khadijah saben beda pernah kak dinto pun Nabi ampun araji Siti Aisyah ampun araji Siti Sauda ampun binyak rajina setelah beberapa tahun setelah pindah ke Madinah setong bekto alein Siti Khadijah kak dinto asmana Halah kak dito datang Halah kak dito ki alein Siti Khadijah suaranya mirip sareng Siti Khadijah suaranya mirip bakto datang dak ke Madinah asilaturahmi dak Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakto adok-tok combon Gusti Nabi bakto maturaki salam Gusti Nabi sareng Siti Aisyah bakto kenika datang Halah binti Khuwailid alein Siti Khadijah bakto assalamualaikum montel Gusti Nabi alonca Allahumma Halah ya Allah are suara Halah mai ngangkok dak ke Siti Khadijah seneng Gusti Nabi juga sambut Halah kak dinto hormaten luar biasa tak ceritaan sak gesaan Gusti Nabi kak dinto cek luar biasa nah sampai Siti Aisyah cemburu ya biasa istri muda tamburuan terus mengenang-enang kebaikan Siti Khadijah. Cerita aki Siti Khadijah. Siti Aisyah matur. Ya Rasulullah, napa ajunan mak duri kelok Khadijah. Cok lah abid sesedo. Sepo ya Siti Khadijah bakto sedo. Ajunan pone paringi konte bini seroti, segadi, sengak kula, yang masih muda. Kan pone paringi konte maki ngak engak. Siti Khadijah sesepo sela abid sebengkas sela abid sesete telepon Siti Aisyah ajawab Nabi Muhammad para rabu perengke dingaki jawabna kak dintoh untuk orang-orang yang berkorban wallah ma abdalani Allahu khairan minha demi Allah ki belum aparing kente untuk sengkok bini sepadana Siti Khadijah tak ada tang raji sak kente Siti Khadijah demi Allah tak ada kente na Siti Khadijah
amanat bi id kafarani biyan nas wa awani id tarakani nas. Dia beriman kepadaku di saat semua manusia tidak beriman kepadaku. Dia membantu aku di saat semua manusia meninggalkan aku. Dia berkorban untukku di saat semua manusia tidak mau menolongku. Wa razaqani Allahu auladan id haramani an-nisa. Dan aku diberikan anak keturunan oleh Siti Khadijah di saat istri-istriku yang lain tidak memberikan aku keturunan. Poci sareng Nabi, put seput sareng Gusti Nabi, sampai Gusti Nabi ni pernah nekuk tongkat tah pas ageris pampak nang tanah. Tanah kak dinto kebai geris pampak ku tongkat. Pona apa kak dinto pampak ya Rasulullah? Ini empat orang ring bini saya paling mulja itunya, banding bini saya paling mulja nang surga Allah. Pasera kak dinto ya Rasulullah. Nomor setong Khadijah binti Khuwailid, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, pemimpin manusia di sorga, pemimpin wanita di dunia dan pemimpin wanita di sorga. Khadijah binti Khuwailid nomor setong. Nomor dua Siti Fatimah putra Nabi Muhammad. Nomor telok Siti Maryam. Nomor empat Siti Asiyah jaipun Nabi. Ini empat wanita termulia. Saya paling muljuh Siti Khadijah. Bu ibu mantir moga ajunan ngolati narobena Siti Khadijah dengan surga Allah. Norok berjuang, ayo berjuang untuk agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katinapah perjuang nabu ibu terwen Siti Khadijah. Perjuang nah taat kepada suaminya, ajaga kehormatan keluarganya. Apa orah semakin gak ditoh semakin kita mengalami krisis. Banyak anak ring soleh apaan mapan, apaan ahli sombojeng, anan banyak saya tak afejeng, anan banyak saya amak siap makin. Ngaporah mata, nikah mata nak kanak det ngodeten makin, pen areh aiseh puluhan, ratusan, bahkan ribuan pandangan haram. Seiyolati gemper seharam. Saya besaki film seharam. Kak ditoh tenkula tak teburing kafir. Tentulah tebu potra-potren tenkula sareng ajunan dengan Islam. Pemuda-pemudi kita jarang saya ngaji tanyaki ke Kiai Abdurrahim kak ditoh. Saya ngaji dengan anak bu lempuk nek gene SD. Mari kini ke SMP SMA pun banyak tak ngaji boleh pun. Tak neku Al-Quran, saya tekuk HP. Saya tekuk semakin di media sosial. Saya bersaki, napa saya bersaki? Mak lampir bengkang kini ke saya bersaki. Aneka. Apa mak banyak compon ring Islam tak barokah. Compon ring Islam ampun hilang ketenangan, hilang keberkahan karena banyak maksiat semakin. Lambek Bapak Ibu, lambek. Orang montako anak maksiat kunci dalam kamar, kunci dalam cempok serojok keluaran. Mon semakin panjenengan kunci dalam kamar, anan sabuk kamar kunci je pengeluaran. Nih kan, badan HP kan itu, mata napa guna maksiat. Serojok keluar berapa hari, kor beri eren dalam kamar, tak bosan, kelar. Bodoh boleh nak kena dut mudutun makin, gula heran. Bodoh saya saben hari, 10 jam sampai 15 jam nekuk HP kan itu. Wah main. Apa sakit dengan ebrok dengan kenangan monsoro nekuk HP 3 jam 4 jam tak ketep kelar tak sakit leher tak ketundu soro nekuk Quran 5 menit muntak awayan soro ngaji soro hadir pengajian lah kak diton apa degradasi moral iman ampun lemah ampun tenkul serang ajunan jauh dari ajarna Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah jauh daripada petunjuk Nabi Muhammad. Jauh dari orang-orang saleh, jauh dari pengajian-pengajian, jauh daripada majlis-majlis taklim. Kak dintoh akhir zaman yang sangat mengerikan. Melana dari kisah-kisah sejarah setan kula cerita aki kak dintoh. Dari awal gelak dan kula cerita. Di penghujung nasihat abdina kak dintoh dan kula apa ringa beberapa hadiah saya malal manter hadiah kak dintoh tadi hadiah saya barokah ilmu saya manfaat
insyaallah ajunan kiba peleman, insyaallah sampai ke akhirat, sampai along polong pole nang surga Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal. Ken, kula tanya. Banyak sendi otang kata. Hah? Banyak sendi otang napa setan di otang? Banyak ongku. Ken, nikah hadiah Bapak Ibu. Ki. Kula seneng di akhir-akhir tausiah kula apareng nikah amalan iki dua umpaman ajunan endi otang sebanyak seraja apapun insyaallah pekelar nyerah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Poron tak poron? Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah benih diri abdi nak dito, benih diri betul kau. Kak dintoh dari Nabi Muhammad seiya ceraki dok ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali kak dintoh pernah irabui setong sahabat kak dintoh matul, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, tun kula di otang raja, di otang banyak tun kula, sompek tun kula bingung. Cepon Sayyidina Ali, Pak, cek saking panjenengan maos amalan kak dintoh, baca dua kak dintoh, ben areh, walaupun laukana lakadainun mithlu jabal sabir, umpaman bendi otang pada neraja gunung Sobir. Gunung Sobir ni kan gunung si paling rajah nang Yaman, paling tinggi. Umpaman otang ben pada gunung Sobir, pasti pekelar nyerah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mon sampean ngamal lagi tu kali itu. Masya Allah. Poron tak poron? Mangkana ontong sampean sehadir pengajian ni gini. Mon tedung ibu ngona. Ada tak oleh ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah Sayyidina Ali pas atebu pendek pak seberis nikah tuan becah emaos kulaku telo kalih malam telo kalih kenapa tuan Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwahak seberis perak. Kalau sampean baca doa ini 3 kali pagi 3 kali malam seraja aku tikel mak miliaran otang sampean korporon ngamal lagi kak dinto insyaallah pekelar nyerah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingat tuan saya tak ingat tanya dekik Kaki Abdul Rahim. Bu ibu saya tak ingat yulang na boleh nikah penting nikah olan nekar mun ngabusaki cek serius panjenengan berarti nya otang ongku negara. Bu ibu masa cek serius lagi yang ngedeng aku. Nya otang bu. Insyaallah paling mandiri acara kak dinto pekelar nyerah otang insyaallah. Amin. Cek lebura otangan. Nggih. Mun tak darurat mun tak gawat cek otang, Pak. Orang mana otang ni ka berdek. Mun pas sampai setuh pas benyak otang. Gusti Nabi ni ka pemantak poron nyompo jengi orang sendi otang. Gusti Nabi Muhammad. Pen apa jeung na orang tanya aki, pen beda sahabat ya Rasulullah ni ka beda sahabat setuh. Di otang re orang, kita nyaki sareng Nabi. Bada setong bekto, engki ya Rasulullah ni ka benyak otang ka dito. Onjo tak bejeng aki na tak poron Gusti Nabi nyompo jeung aki polanya otang. Ambu cek otangan Pak. Nggih. Mun tak cek perlone cek otang, deng kadeng orang otang ni ka nafsu. Nggih, benih keng buto gawat. Moncarlah karcek buto na ongku otang mungkin tidak masalah. Nggih. Tapi kadang tidak perlu na orang otang karena apa? Tamak, serakah, teronika. Akhirnya sanpon otang lopot. Nggih. Kelakuan lopot, usaha lopot, akhirnya tak kelar si nyerah otang. Nah, nika saya berek pas. Nggih. Mangkana kula sering aparing tua kak dintoh ki kelaben pengarep muka-muka ajunan pas paring rezeki sareng Allah Subhanahu wa taala sebarakah pas kelar ki keng sambi ala aku Pak deki paling mandiri pengajian perak maca dua kak dinto pas tak ala aku bawa palang lakonin kenengin jelenin sambi adoa sambi adoa ka Gusti Allah jaga sompo jengah lakon apapun insyaallah panjenengan buka sareng Allah rezeki dari arah-arah yang tidak diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto maksudnya nggih. Bare karena penting kak dinto dan kula yulangna panjenengan nggih. Male apal. Paling mandiri kak dinto apal Pas. Dan kula mau sah ajunan noro nggih.
Doa pelunas hutang penting nih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Torain ku lagi. Allahumma kfini. Korang kompak. Setuju norok nikah. Apalagi niat aki untuk ngamalakin. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ulang lagi, sekali lagi. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Sekali lagi Malaysian apal. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Mon tak tahu dekik minta toleh sakih ke kiai-kiai kadinto biar tena suruh toleh sakih nggih. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan saya dengan rizkimu yang halal daripada rizkimu yang haram. Waghnini bifadlika amman siwak, dan kayakan saya dengan karunia pemberianmu ya Allah. Kadinto artena ki minta ke Allah, minta peparing Allah, ki minta pecokopake ke Gusti Allah. Nikah Sayyidina Ali sing ngaturake ke sahabat, cepon Sayyidina Ali iajarin sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Dan kula ngarep kalaban aparing hadiah kak ditoh moga-moga ajunane begempang khususan sahibul hajah Ki Abdul Rahim, moga-moga insyaallah saya bakal di tengah pas abangun pondok insyaallah saya raja untuk santri-santrina. Kula mereng santrina tedung nengi tabing cepon ya Allah cek melesah. Nak kanak si ajar Al-Quran, ajar ngaji, pas tedung nengi tabing, keanginan, kecelepen, ki, materi buka rezeki na beliau, insyaallah pas beda rezeki ngobong na tanah, abangun na pondok, sekira nak kanak bisa ajar selesai. Dan kula njoon ke Allah, Allah saya terima insyaallah doa kak dintoh. Amin ya rabbal. Napa boleh hadiah? Mik beda seki belum akadui keturunan, mungkin akabin pon 2 tahun, 5 tahun, belum tahun atau lebih kita paringnya keturunan serang Allah. Dan kadang beda orang pelengan ki apa orang akabin apuk gelubuk tandi anak pelengan ki beda beda si apuk gelubuk puluhan tahun tak paringi beda saya tak sengaja nengepun kebun tadi ki Allah terselamat dah. Ini kesebenya ibu mangken nikah aborsi pengguguran kandungan di Indonesia lebih dari 3 juta ben tahun. Saya tak temu yang ilegal nikah pembunuhan kepada anak. Pecet pate enak kanak nikah. Kita keluar pate kada. Mon jaman Firaun mon bede bayi laki patein bayi bini idinaudi jaman Firaun. Mon jaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad mon bede bayi bini patein. Mon bayi laki bunga bangga ring jahiliyah ni kan mon di anak laki iara kampung kau di anak laki mon di anak bini pak sampai amonya anak ni kan lahir bini sompet colok langsung kubur di odi. Ini ke zaman jahiliyah mungkin lebih jahiliyah dari zaman Fir'aun bi zaman jahiliyah tak laki tak bini ibadah kepim mantir selamat lagi. Nah, ini karena jauh dari agama, jauh dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tak keduin keturunan pabenyak maus istighfar mon bisa saya buh benari paling sekonek saya buh dalil dari ka'amma bib Al-Quran wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum mitrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Perbanyaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada wa qul istaghfiru rabbakum innahu, karena Allah itu Maha Pengampun, maka Allah akan memberikan bantuan kepada kalian bi amwalin dengan rezeki wabanin dan anak keturunan. Di men beda si kita kedui keturunan mon bisa sebuh paling sekonik ki
mon bisa lebih sampai 2000 3000 sae ki istighfar astagfirullahaladzim 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 selake sebini banyak istighfar pas as-salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki kalau ben istighfar ben salawat senapa salawat Habib cepon ulama serek cereen orang seare 300 telora kimon bisa sami 1000 istighfar 1000 salawat 1000 insyaallah tak abid ajunan sambil ajomo sambil ajomo ya sambil salawat sambil istighfar sambil ajomo insyaallah ya paring enak potoh sebarokah solihin solihat amin ya rabbal napa boleh Gusti Nabi ini kayak pikir saja sareng Nabi Muhammad ini ke umat tak pikir saja ben tidak ada kebaikan kecuali ampun pada pak sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobung kecubaan ampun iperingaten sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mon beda ring sepo si aga dui anak meler misal soro ke barat ke timur soro ke timur ke barat soro sombojeng tak atau sombojeng sama sekali dan kadang atau artis obun ngeraceng tengah ingat kalian landek coba dia tapai keker nancek ni kaba semer merah biru kuning masya Allah ingat pos apa beda mak banyak melolo pak untuk selamat lagi mon beda nak kanak meler kak kak dito asom bejeng tak peron sob bejeng ibadah tak peron sob ibadah panjenengan cek perak akikir melolo cek perak ngamuk melolo ki beda kak dito asmana Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas singarang Rotib Al-Attas nikah Habib Umar anan posak apa luan belusun anak ben beliau tak pernah akikir tak pernah ngamuk bahkan jarang berbicara dengan anaknya tapi anak kapi teti belina Allah anak kapi teti ulama teti solihin selake sebini teti orang mulja tanya aki dek ke beliau napar sepa Habib Umar ajunan putra putri kak dito mak teti ring mapan alim soleh kak dito padahal ajunan kita tak pernah ronyoro, tak pernah ngamuk-ngamuk. Napa jawab beliau? Sengkok agentong asan nyander dek Gusti Allah Subhanahu wa taala nyon ke Gusti Allah. Saben malam beliau kak dintoh atahajud itu aki khusus anak antong setong sebut sering beliau soonaki sambil nangis ke Gusti Allah minta ke Gusti Allah pada tiaki nak kanan nak poton semapan. Kadang banyak ring sepoh tak ingat kak dintoh perak bisa gigir, perak bisa ngamuk, bisa ronyoro bisa ya kibo keborok ke timur sekolah kak dintoh, les kak dintoh tapi lopah tak agentong, tak nyoon keseneku atena manusah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala jarang itu aki jarang etarak etarakataki orang lambe atarakat pak kak dintoh ke putra putri bode puasain sampai 10 tahun pasain sampai 30 tahun kak dintoh diri terona anak santri murid tadi orang semol jaga dintoh nyoon ke Allah luar biasa kan itu tadi jak kuncoman lahiriah saja jak kuncoman sekolah ajar apa boleh nggak makin nih ke sekolah online nih kan rem sekolah online banyak tak barokah foto makin gerak video call tak bolong ben guru pun tak bisa selaman ke guru padahal kak dinto se barokah lain lambe mon ajar nih kan noles pada sahabat mator ya Rasulullah dan kula tak bisa apal istain biyaminik cai pun Gusti Nabi toles semakin cek tak toles ni kayak foto online makin sajen putu dak kana sajen gendeng makin dak kana makin sajen tak barokah ilmu apa ampun tak noles ampun tak nyium tanah ke guru tak talaki langsung bereng guru kadintoh sajen generasi sajen kebudi sajen mengkhawatirkan jauh dari hakikatul ilim benderi rona ilmu kak dintoh sebanyak tak barokah pinter banyak tapi tak barokah orang-orang pejabat saya tekuk KPK yetas kasa pak beniring tubuh terpinter pinter tapi tak barokah ilmu tak manfaat mon ring lambe tak pati pinter tapi barokah bener
Sai. Compo abdina benda besar. Beda asmana Kiai Husnan. Saya kedui ponduk Al Husnan beringin rakarak. Kiai sepuh orang Kiai Muhibbin luar biasa. Kak Dintoh molang ajarah perak Sulam Safina. Sulam Safina tak ada kitab lain. Biasa ilmu dasar. Tapi beliau orang yang soleh tawaduk seluar biasa. Tamu ya 24 jam tak ambu Pak. Yang serabu pakai Husnan Kak Dintoh. Mon aduan yang setong. Selamat, selamat. Orang datang buan ke Combon. Selamat, selamat. Duan yang setong selamat. Tapi keduan yang setong selamat. Oh benari akad duan. Mompera adua selamat yang nang bedang bisa gini. Keng siapa sih do tengah? Seentara kesampian siapa? Nek Kiai Husnan, selamat, 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 selamat ongku sudah datang. Datang tamu. Mari deur belum? Masuk deur. Selamat, selamat. Duka tuh. Masyaallah, berabad selamat. Napa? Barokah. Ilmuna barokah. Ilmu nering lambek Kak Dintoh sokone barokah. Lah Kak Dintoh nggih soonaki putra-putri ten kula sareng ajunan seler-meler segeljeng segi tak poron ngaji kita poron montu nyoonaki ke Allah panjenengan nangis tengah malam. Ongku minta ke Allah. Ongku tok-tok labeng Allah. Allah sing ngobeaten. Jangan bersandar dengan usaha kita. Nampu lagi ngandalaki kekuatan kita. Kita lemah. Tapi andalaki Allah. Nyoon tolong ke Allah. Kita nyander ke Allah. Allah seragi ajunan ya Allah. Abdina tak andi panapa. Nyoon ke ajunan. Mana Nabi Allah Gusti Allah ngolatin ongku niat tah ben ongku abek neku ke Allah asander. Allah sing ngobeaten insyaallah orang kene ka. Ki malar mantir putra-putri dan kuda sareng ajunan pakembangan ngaji pasangan ngaji. Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Napa boleh? Moga-moga jadi ilmu si manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya paling penting Kak Dintoh si abdi nanya ona. Insyaallah pengajian Kak Dintoh luar biasa. Ki pengajian Kak Dintoh sangat khidmat luar biasa. Insyaallah ampun banyak buah-buah surga saya bisa ajunan pekta Paleman insyaallah. Ki banyak daripada insyaallah ulama-ulama saya mendapat ilmu, saya paling penting ketinapah dan kuda sareng ajunan Paleman amalaki ka ilmu Kak Dintoh kalaben pangarep bokto pagi Gusti Nabi Muhammad tok labeng surga. Saya pertama masuk ke surga Kak Dintoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dina Nabi Muhammad beda pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb ya Allah abdi nanya on malam semul Kak Dintoh asareng orang-orang semul Kak Dintoh dalam acara semul Kak Dintoh acara ngormat Nabi na ajunan Nabi Muhammad ya Allah saya hadir setelah Kak Dintoh ben keluarga na ben nak potona pabeda aki neng rombong na Nabi Muhammad masuk surga asareng Nabi Muhammad paki amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah pada pagi semangkin dek Gusti Nabi nang Madinah. Insyaallah Nabi Muhammad mangkin Kak Dintoh nyaksein acara Kak Dintoh. Roben dan kula sering ajunan masing-masing saben orang yo latih perhatiaki sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Gusti Nabi sambil ngolatin roben dan kula sering ajunan sambil ngolati esena ate dan kula sering ajunan ngolatin niat ongku mantir moga Gusti Nabi pas ngangkat tanang nyoon ke Allah ya Allah saya hadir nang pengajian nang molotan etang petang balam semangkin kapolong abdina nang surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah istajib doana ya Rabb. Ya Allah hari-hari yang lalu beberapa hari setelah pongkor kita mendengar Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad dilecehkan, Presiden Perancis bengalih-nyalih Nabi Muhammad. Ya Allah, di antara penyebabnya apa-apa orang-orang kafir mak bengal ke Nabi Muhammad. Apa-apa mereka mencuba Nabi Muhammad. Di antara penyebab abdina ya Allah, ben umat Islam umat Nabi Muhammad ya Allah
banyak saya tak open dek ke ajarna Nabi Muhammad. Saya ngaku Nabi Muhammad, saya ngaku umat Rasulullah banyak tak mau di sunnah Rasulullah compon. Saya ngaku umat Nabi Muhammad, saya ngaku pengikut Nabi Muhammad banyak tak torok dek ke ajarna Nabi Muhammad. Banyak saya tak bejo, banyak saya mabuduk pese, banyak saya akan ngakan riba, ngakan pese haram, rentenir, ya Allah, terlalu banyak dosa. Mata banyak dosa, tanang banyak dosa, soko banyak dosa, anggota badan banyak dosa, ya Rab. Barokana pengajian pepangkian malam makin, ya Rab. Sabora akih dosa abdina sareng jamaah sedaja, ya Allah. Ampun akih dosa abdina sareng jamaah sedaja, ya Allah. Hapus akih dosa abdina sareng jamaah sedaja, ya Allah. Barokana Nabi Muhammad, barokana Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad, amin. InsyaAllah mandiri kenangan Kak Dinto, ya Rab, ya Allah. Niat tak atau apa teka ajunan, ya Allah. Ambu ada se haram, ambu ala ko se haram, ambu ningku se haram, ambu ajalan ke se haram, ambu ngelakoni setuju se haram. Atau pada keajunan, ya Allah. Abalia keajunan, ya Allah. Adama ya serang ajunan, ya Allah. Nyon sebora keajunan, ya Allah. Kalau ben pengarap paringi husnul khatimah serang ajunan, ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, orang tua kami, bapak dan ibu kami yang masih hidup, paringi lancung umur ben paringi husnul khatimah. Seampun seteh, ya Allah, sepora aki, ya Allah. Mana bibadah dari reng sepona hadirin hadirat, seampun seteh neng alam kubur. Mana bibadah seseksa angka seksana, ya Allah. Sepora aki, ya Allah. Teti aki kuburna raudun min riyadil jannah, taman surga na ajunan, ya Allah. Nak foto, ya Rab. Putra putri kami, ya Rab. Anak-anak keturunan kami, ya Rab. Saya ngadepna ceman yang sangat mengerikan, ceman senakoen, ceman semerengis, ceman yang banyak menipu, ya Rab. Epatoro aka ajunan, ya Allah. Tetiaki min ahlil ilmi, wa min ahlil Quran, wa min ahlis salatu wassalamu ala nabi. Tetiaki para muhibbin, pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, abdinah malam mangkin, hormatin sareng tuan rumah. Tuan rumah saben tahun monceng para habaib nak potona Rasulullah karena cinta nah dek Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terima akih amal tuan rumah Ki Abdul Rahim ben setejah keluarga beliau, ben setejah jamaah beliau sembah bada maulid Kak Dintoh. Tetiaki acara Kak Dintoh kebungaan nang atena Gusti Nabi Muhammad. Ya Allah, kami anak cucunya Nabi Muhammad menyaksikan beliau pencinta Nabi Muhammad, terima aki beliau, popolong aki beliau sereng keluarga sereng Nabi Muhammad, ya Allah. Ben moga-moga kecintaan Kak Dintoh, mahabbah Kak Dintoh pakun cekaan nang iya tenah sampai sete sampai apangki sereng Nabi Muhammad. Moga-moga padana beliau ngormat abdina sekalaban ngormat Nabi Muhammad, moga-moga iblis Nabi Muhammad sengormata beliau. Nabi Muhammad siapa ring syafaat ke beliau, ben seteja keluargana, santrena, jamaahna, tetanggana, seteja senorang beliau. Moga-moga ngale belesan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar manter saya hadir kenangan Kak Dintoh, saya ngolatin acara Kak Dintoh, ajunan peleman kecompoan. Moga-moga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam mangkin arronah Nabi Muhammad Rabu datang masuk ke compon ajunan beng sebeng. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, di antara kami ada yang sudah umur 30, 40, 50 tahun, bahkan mungkin 60 tahun, bahkan lebih. Banyak saya tak sekalian tak pernah ngolati robana Nabi Muhammad. Sekali pun tak pernah amimpi Nabi Muhammad. Sekalian tak ngauningin katina paroben Nabi Muhammad. Sebagian dari para belina ajunan, dari para kaum salihin, banyak sesapen bulan amimpi, beda sesapen minggu amimpi, beda sesapen hari amimpi ngolati Nabi Muhammad, menikmati indahnya wajah Nabi Muhammad, ngolatin robena manusia sepaling genteng, sepaling muljah, sepaling bercahaya, sepaling tinggi, sepaling dicintai ajunan Nabi Muhammad. Ya Rab, sebelum seteh
sebelumnya berdepak ke kerungan, sebelumnya berdepak ke kerongkongan, ya Allah. Sebelum masuk ke alam kubur, ya Rab, sebelum jasad kak ditoh kera, ya Allah, tak bisa aku lih. Sebelum jasad kak ditoh pandiin, pekol, buntuk kelabun, tanam dalam kubur, ya Rab. Sebelum wafat paringin walaupun sekalian bisa mimpih ngolati robana Nabi Muhammad. Amin. Amin ya Allah. 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 Amin. 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 Cek santin dan kula seorang ajunan ada buah amin sampai lakunah, sampai seminggu, sampai sebulan nyoon penyoonan kak dintoh terong ngetela arobana Nabi Muhammad, maka sekonek kak dintoh, sekonek kak dintoh usaha tua larang tua muljah, ya Rab. Barokana pengajian kak dintoh, barokana Nabi Muhammad, barokana arwah-arwah salihin sehadir nang kenangan kak dintoh. Ya Rab, kami sadar, kami ngaku, kami nakal. Ngakone ya Rab banyak dosa ya Allah. Ngakone banyak maksiat ya Rab. Ngaku ya Allah. Masa lalu kita kelam, masa lalu kita gelap ya Allah. Masa lalu kita banyak kesalahan kepadamu ya Rab. Tapi terro'au ya Allah. Terro'au ya Allah. Terro'au tetiring mapan ya Allah. Terro'au tetiring soleh ya Allah. Terada tiap muhibbin pencinta Nabi Muhammad seongku-ongku semak ka Gusti Nabi Muhammad kempang ngatela robana Nabi Muhammad asampung dak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, paringin abdina seorang jamaah setaja sekali aki ya Rab, sekali aki ya Rab, sebelum wafat, sebelum seta, sebelum nyabak tebuk seorang ajunan pangatela robana Nabi Muhammad, pangatela robana Nabi Muhammad. Tetiaki mata kak ditoh ngolatin robah yang paling bercahaya, yang paling indah robana Nabi Muhammad. Allahumma hadha du'a, Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah, Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah, wa hadha al-jahdu alayka tuklan. Udran lana ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, sepora aki abdina seorang jamaah setaja kak dintoh ki belum bisa masenang ajunan, ki belum bisa maudi sunan ajunan, ki belum bisa atorok lelampana ajunan, ki belum bisa berjuang kelaban perjuang na ajunan, ki belum bisa maudi agaman ajunan, sampai orang-orang kafir bengal nyali ajunan, orang kafir mencuba ajunan karena perantara abdina serang jamaah serang umat Islam kadintoh. Sabara aki ya Rasulullah, sabara aki ya Rasulullah, udran lana ya Rasulullah, sabar aki ya Rasulullah, nyonaki selamat ke Gusti Allah, nyonaki syafaat ke Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah ya Rabb, moga-moga pengajian kak dito terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga doa-doa seampun abdina kak dintoh aduh Allah seaparing edin untuk abdina adua kak dintoh. Allah senagdiraki abdina adua nyoon nakati kak dintoh. Moga-moga padana Allah ngetinin untuk adua kak dintoh. Moga-moga eterema dua ekabulaki kak dintoh. Moga-moga mustajab kak dintoh barokana maulid Nabi, barokana acara selesai, barokana bulan selesai, barokana manusia paling saya Nabi Muhammad. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekak dintoh pemator korang lebih nak abdina nyoon sebora sebanyak moga-moga raja barokan manfaatah. Akhirul kalam, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.